जगा कथा बेसी मन पड़ी प्रति वर्ष वार्षिक उत्सव मो जगा बासुड़ी को शंखा सिंदूर माटी फेड़ा दी पूजा करे। आज माँ बासुड़ी वार्षिक उत्सव हेले मो जगा आज नाही। मालो बासुड़ी पति जी एते निष्ठार सहित पूजा करुला तोते दिन राति डाकुला शेष तू ताकू नहीं गलु माँ यही तोर विचार माँ यही तोर विचार बापा तुम कथार अबाध मोनाली को भाई तुम हमको क्षमा कर आशीर्वाद करो ना क्षमा नहीं तुमको अभिशाप देवे अभिशाप हाँ बापा तुम हमको क्षमा कर आशीर्वाद करो। बापा किए कहा बापा हूँ तो बापा नुहे कि तुम मोर फोन में मु बची था तू मुझे मारी दीचु बाहर जा मो करू मदन क्षमा कर दे बाबू बहुत बड़ा भूल है भूल नुहे महाभूल कर तू बाबू हाँ महाभूल कर अरे पुओ बहु को घर भीतर को नने बाहर ठिया करे तू महाभूल कर बाबू हाँ से ठीक हो चुकी एक तम पुओ तम पुओ किसी भी दोष नहीं आमे आम झील को कन्या बेसर सुची तम घर को पठा दीचु मां। अरे मदन अरे मते समुद्र बोले डाको आ बाबू बाबू कहीं के डाकू तो अरे समुद्र बोले डाको अरे डाको मदन आजी एही मुहूर्त रे समुद्र मिलनटा है जवा दरकार अरे डाको मदन अरे मते समुद्र बोले डाको समुद्र अच्छा मदन समुद्र आमे क्यों आसुचु बिल्कुल गोटे कथा मां बंद घर को आसी मुह मिठा न करी सेमिति चालुवाटा कोन ठीक एमिति ही पाइबनी मां तमे कोन जानि न झियो देथिबा घरे अन्य जन स्पर्श करिबा मना हां समुदी मो झियो को तम घर को बहुत बटेची आज न होले आउ के दिन तो मुह मिठा करी पाइबनी हैं आसुती समुदी नमस्कार नमस्कार आसो प्रतिमा सुनो वो बहुत जल्दी का बोलो रही गई व्यवस्था करिवो सुनो प्रतिमा जी बा भैया बापा के आलो कहीं की वो मां को नहीं घर भीतर बिदा अच्छा मोनाली भीतर को दिया Oma बोमा नुआबोटा घर को आछि देखियो ता जेंति कि असुविधा नुहे बाबा मुटिए पुरोहित को पकड़ आछि ठीक अछि बाबा दौड़ा को धरुछि सेटा हम फाकी जाउछि जो ठाकुर को पाखु जाउछि से ठाकुर मो पाई लुचि जाउछि से मते सत्य करो मोरा बचिबा पाई इच्छा मो मरि जिबा पाई इच्छा होछि काहे कि मते एते कष्ट दउछ पारी दौड़ काहे बनाली तुम स्वामी जगह प्रधान डाकुछि तमे
ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ। ମତେ ମାରିଦେଲ। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଏସବୁ କଲି। ସେଦିନ ତମ ପାଇଁ ତମ ଭାଇ ଆସି ବସି କହିଲେ ଥାନାରୁ କୁଆଡ଼େ ତମେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛ। ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତମେ ମଣିଷକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଛ। ତମେ ନ ହଅ ତମ ବଡ଼ କାଳିଆ କଥାରେ ମୁଁ ଏ ସମାଜର ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦାକୁ ସହି ନ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ନା, ତମେ କାହିଁକି ଭୁଲ କଲ? ସବୁ ଭୁଲ ତ ମୋର। ସ୍ୱାମୀ ପାଲିକିରେ ଚଢ଼ି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସତ କଟିଲେ ଗଲାବେଳେ ତା ପାଖରୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତମ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ବାହାର ଭାଗ୍ୟ ବା ତମେ ସେନେ କି ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଛି। ହଁ, ଆଜି ହଉଛି ମା ବାର୍ଷିକର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ତାକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୂଜା ଆଉ ସେଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ସଦବା ବିଷୟରେ ସଜେଇଛି। ଆସ ବନାନି, ଆରେ ଆସ। ବୋଉ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଛି। କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ଘର ଭିତରୁ ଆସ, ବୋଉକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦବ। ନାଇଁ, କାହିଁକି? ସେ ଘର ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି? କାହିଁକି ଯାଇପାରିବନି? ମୋ ବଞ୍ଚିବା କଥା ଯଦି କାଳିଆ ଜାଣେ ମତେ ପୁଣି ସେ ଜେଲକୁ ପଠେଇ ଦେବ, ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଦୂରେଇ ଦେବ। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମ ସ୍ୱାମୀଟା ଫାଶୀ ପାଇଁ ମରିଯାଉ? ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ ଗପି ଯାଉଛ? ମୁଁ ଦେଖିବି ତମକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଆଉ କେହି ବି ଛଡ଼େଇକି ନେଇପାରିବେନି। କେହି ନୁହଁ। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖା କରି ଚାଲିଯିବି। ବାପା ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋସାଇକୁ ଡାକିବା